नमो नमः। वंदे संस्कृतमातरम। संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये समायोजितस्य प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रमान्तर्गतं गीतगान कार्यक्रमस्य द्वितीये भागे समेषां संस्कृतानुरागिणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्मिन् गीतगान कार्यक्रमे प्रतिभागिनः गीतमाध्यमेन स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्ति। अतः आदौ गीतानि श्रावयन्ति। प्रीति, आस्था शर्मा, प्रियांशी गर्गः एते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल जिला बिलासपुरतः, लक्षिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चरड़ा जिला चंबातः, सानवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडेड़ा जिला उन्नातः आगच्छामः। एतेषां प्रतिभागिनां सुमधुराणि गीतानि शृणुमः। नमो नमः। मम नाम प्रीतिः। अहं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल इत्यत्र 9वी कक्षायां पठामि। अहं गीतं गायामि। निनादयन वीणामयि वाणि वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीलां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ति सरसारसालां कलापहा ललितकोकिला काकलीनां निनादेन वीणा मयि वाणि वीणां वहति मन्दमन्दं समीरे समीरे कालिञ्जात्मजाया सवानीरतीरे नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणा मयि वाणि वीणां ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मल्यारुतो चुम्बते मञ्जुकुञ्जे सतिं तिन्तप्रेक्षामलीनां नदीनां निनादेन वीणा मयि वाणि वीणां निनादयन वीणा मयि वाणि वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीलां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ति सरसारसाला कलापहा ललितकोकिला काकलीनां निनादेन वीणा मयि वाणि वीणां। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम आस्था शर्मा। अहं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल इत्यत्र 9वी कक्षायां पठामि। अहम् एकं गीतं गायामि। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्नभाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यास्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि वने दिग्जनानां तथा केशनीनां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिकीनां शुकानां पिकानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्नभाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम प्रियांशी गर्गः। अहं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल इत्यत्र 9वी कक्षायां पठामि। अहम् एकं गीतं प्रस्तौमि।
उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मन्दिरे उच्चैर्ढक्का सरितः सलिले सेलते नौका पुष्पे पुष्पे नानारङ्ग तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गा वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधैर्वर्णि विभाति चित्रं धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति ऊचैस्तत्र च सिंहः नर्तति उष्टः तुङ्गं मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति खोटकराज क्षिप्रं धावति धावनसमये किमपि न खादति पश्यत भल्लूकमिमं कराल नृत्यत थथथे गुरुकरताल नृत्यत थथथे गुरुकरताल। धन्यवादः। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरं स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथा चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथा दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथा दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथा प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं। धन्यवाद। बने बने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीना तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा बने बने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति पिबन्ति पवनं जलं सनन्तं साधुजना एव सर्वे वृक्षा बने बने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति पयोदर्शने स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा बने बने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शोभनाः प्रस्तुतयः एतेषां प्रतिभागिनां सम्प्रति अग्रे प्रतिभागिनः राघवी शर्मा, मिताली रावत, कुशारिका, दीक्षिता वर्मा, शास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रा, कुसुम शर्मा, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलनतः एतेषां प्रतिभागिनां गीतानां प्रस्तुतेः आनन्दं स्वीकुर्मः। नमस्कारः, मम नाम राघवी शर्मा। निदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः हरिमन्दिरमिदमखिलशरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराज धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा। नमो नमः। संस्कृतदिवसस्य शुभकामना। मम नाम मिताली। अहं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पयुक्तेयं जननी वत्सलतनया गणेशतत् सम्यक् सर्वविधेयम् सर्वेषां हिमगिरि
शर्मणि कृतमस्माभिः नम्बोधि परिगतपार्श्वम् सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पयोक्तियं जननी वश्चलतनयगनिस्तत् सम्यक् सर्वविधीयम् सम्यक् सर्वविधीयम् सर्वेषां। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम कुशारिका। अहं श्री अरविन्द संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रा अस्मि। अहं प्राक्शास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। अद्य अहं भवतां समक्षे श्लोकान् श्रावयिष्यामि। आशासे दत्तावधानेन श्रोष्यन्ति सर्वे। अथ भुजङ्गप्रयात छन्दः। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अथ शिखरिणी छन्दः। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। अथ इन्द्रवज्रा छन्दः। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। धन्यवादः। नमो नमः। अहं दीक्षिता वर्मा शास्त्री प्रथम वर्षस्य छात्रा अस्मि। अहं श्री अरविन्द संस्कृत महाविद्यालये पठामि। अहं भवतां समक्षं संस्कृतगीतं प्रस्तौमि। शूरा वयं धीरा वयं शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरा गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां दृढमानसा गतलालसा दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतं धनकामना सुखवासना धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये गतभीतयो धृतनीतयो गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला जगदीश हे परमेश हे
जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् परमोज्ज्वलं जयमङ्गलं नो देहि परमात्मन् नो देहि परमात्मन्। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम कुसुम शर्मा। अहं राजकीय संस्कृत महाविद्यालये सोलने अन्तिमवर्षे पठामि। मोहन मामोहय मामुधा मामोदय मोहन मामोहय मामुधा मामोदय चित्तं धमति धमति चित्रं वारि वारि प्रवहति चित्तं धमति धमति चित्रं वारि वारि प्रवहति वहति आया हि विरहिरहोदारय मोहन मामोहय मामुधा मामोदय किसलय नयन युगलयुत मार्गं धौत धूलिवाष्पजल विसर्गं धौत धूलिवाष्पजल विसर्गं किसलय नयन युगलयुत मार्गं धौत धूलिवाष्पजल विसर्गं रेणीरागिन् पराभिमुख मुखर आशा कुशकृतकटे उपविश्य मोहन मामोहय मामुधा मामोदय स्तनितपटः नटितशिखि विषादं ग्रीष्म भीष्म चातकरुतबाधं ग्रीष्म भीष्म चातकरुतबाधं मेघश्याम गृहाणि जलधिचर शुष्क प्रसवधरणिं रञ्जय मोहन मामोहय मामुधा मामोदय चित्तं धमति धमति चित्रं वारि वारि प्रवहति चित्तं धमति धमति चित्रं वारि वारि प्रवहति वहति आया हि विरहिरहोदारय मोहन मामोहय मामुधा मामोदय मोहन मामोहय मोहन मामोहय। धन्यवाद। बहुशोभनं सुमधुराणि गीतानि अधुना अग्रे प्रतिभागिनः आकृति अर्षः राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढूंढ इत्यत्र चतुर्थी कक्षायाः छात्रः सुनीता केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसर बलाहरतः अभिका कनिका एते द्वे बालिके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गर्ली जिला कांगड़ातः एतेषां गीतानां प्रस्तुतिः आनन्दामः। नमस्कार, अहमस्मि आकृति। अहं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। आदौ संस्कृतसप्ताहस्य हार्दिकशुभकामनाः। मम माता देवता मम माता देवता अति सरला मयि मृदुला गृहकुशला सा अतुला अति सरला मयि मृदुला गृहकुशला सा अतुला मम माता देवता मम माता देवता पाययत
पाययति दुग्धं भोजयति भक्तं लालयति नित्यं तोषयति चित्तं पाययति दुग्धं भोजयति भक्तं लालयति नित्यं तोषयति चित्तं तोषयति चित्तं तोषयति चित्तं मम माता देवता मम माता देवता सायंकाले नीराजयति पाठयति च मां शुभं करोति सायंकाले नीराजयति पाठयति च मां शुभं करोति शुभं करोति शुभं करोति शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः दुष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते मम माता देवता मम माता देवता रात्रौ अङ्के मां स्वापयति मधुरं गीतं गायति रात्रौ अङ्के मां स्वापयति मधुरं गीतं गायति मधुरं गीतं गायति धन्यवादः नमः मम नाम अर्श अहं चतुर्थ्यां कक्षायां पठामि मम विद्यालयस्य नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठुण्ड अस्ति अहम् एकं गीतं गायामि मम माता देवता अति सरला मयि मृदुला गृहकुशला सा तुला मम माता देवता पायति दुग्धं भोजति भगतं लालयति नित्यं तोषति चित्तं मम माता देवता सायंकाले नीराजयति पाठयति च मां शुभं करोति त्वं कल्याणम् आरोग्यं सम्पदा दुष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते पाठयति च मां शुभं करोति मम माता देवता रात्रो अङ्के मां स्वापयति मधुरं गीतं गायति आ आ आ आ आ मम माता देवता धन्यवाद। मम नाम सुनीता इदानीमहम् एकं संस्कृतगीतं गायामि शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मङ्गलं परमोज्ज्वलं
जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि हे भगवन्। नाम अबिका शर्मा। इदानीम् अहम् एकं गीतं गायामि। रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकं पङ्कयुतं मुनिवृन्दगजेन्द्रसमाननुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मम नाम कनिकः। अधुना अहम् एकं गीतं गायामि। राधव माधव सीते ललिते विमानयानमरचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। बहुत्तमानि गीतानि एतैः प्रतिभागिभिः प्रस्तुतानि। अधुना तमन्ना ठाकुर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यासपरिसर बलाहरतः, किरण 10वीं कक्षायाः छात्रा, नेहा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय क्याटूतः, प्रीति हीरा आशा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यासपरिसर बलाहरतः। एते प्रतिभागिनः मधुराणि गीतानि प्रस्तुवन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम तमन्ना ठाकुर। अहं भवद्भिः समक्षम् एकं गीतं भारतम् इति प्रस्तौमि। भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं विन्ध्यसयाद्रिनीलाद्रिमालान्वितं शुभ्रहैमाद्रिहासप्रभापूरितम् अर्बुदारावलीश्रेणिसम्पूजितं भूतले भाति मे नारतं भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं जाह्नवी चन्द्रभागाजलैः भानुजा नर्मदा वीचिभिर्लालितं तुङ्गभद्रा विपाशादिभिर्भावितं भूतले भाति मे नारतं भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं वेदभाभासितं सत्कलालालितं रम्यसङ्गीतसाहित्यसौहित्यभुः भारतीवल्कलीझङ्कृतैझङ्कृतं भूतले भाति मे नारतं भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं। धन्यवादः। मम नाम किरण। अहं 10वीं कक्षायाः कृते अहं गीत गायामि। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं
जनसेवका अति भावुका शुभचिंतका नियतम् धनकामना सुखवासना न च वचना हृदये उजसस्वला वचसस्वला अतिनिश्चला विजये सूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। धन्यवाद। नमो नमः। शुभ सायं। मम नाम नेहा। अहं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय क्याटु इत्यत्रे शास्त्री प्रथमवर्षे पठामि। चले चले पुरतो निधेहि चरणं चले चले पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं गिरिशिखरे तव निज निकेतनं गिरिशिखरे तव निज निकेतनं समारोहणं विनैव यानम् आत्मबलं केवलं साधनम् आत्मबलं केवलं साधनम् सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं पथि पाषाणा विषमा प्रखरा पथि पाषाणा विषमा प्रखरा तिर्यञ्चोऽपि च परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चले चले पुरतो निधेहि चरणं चले चले पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं जहि भीतिं हृदि भज शक्तिं जहि भीतिं हृदि भज शक्तिं देहि देहि हे भगवति भक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चले चले पुरतो निधेहि चरणं चले चले पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि प्रीतिः। अहं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। आदौ तु सर्वेषां कृते संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाः। विश्वे अस्मिन् यत्किमपि गेयं विश्वे अस्मिन् यत्किमपि गेयं प्रज्ञया गृह्यते तत् प्रज्ञया गृह्यते तत् ज्ञातं सर्वं स्मृतिपटले ज्ञातं सर्वं स्मृतिपटले मेधया धार्यते विश्वे अस्मिन् यत्किमपि गेयं विश्वे अस्मिन् यत्किमपि गेयम्
निर्मितिम् आदधति प्रतिभा निर्मितिम् आदधति प्रतिभा रूपम् अन्यत्तु यस्याः रूपम् अन्यत्तु यस्याः ध्यातव्या सा त्रिविधा शक्ति ध्यातव्या सा त्रिविधा शक्ति ध्यातव्या सा त्रिविधा शक्ति ध्यातव्या सा त्रिविधा शक्ति धिषणा सर्वधात्री धिषणा सर्वधात्री धिषणा सर्वधात्री धिषणा सर्वधात्री विश्वे अस्मिन् यत्किमपि गेयं विश्वे अस्मिन् यत्किमपि गेयं। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम आशा। अहम् इदानीम् एकं संस्कृतं गीतं गायामि। भारत माता बुध जनगीता निर्मल गंगा जलपूता शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटं चरणे हिंदु महोदधि सलिलं जघने सस्यलता तरुवसनं जय भारत जननी जय भारत जननी ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गुंफित पावन चरिता धीर वीर नृप शौर्य पालिता जय भारत जननी जय भारत जननी मम मनसि सदा तव पदयुगलं संस्कृत संस्कृति सतत चिन्तनं भावरागलय तालमेलनं जय भारत जननी जय भारत जननी। धन्यवाद। बहुत्तमानि गीतानि एते प्रतिभागिनः गीतवन्तः। सम्प्रति गीतकार्यक्रमस्य अन्तिमाः प्रस्तुतयः नितिका श्री अरविंद संस्कृत महाविद्यालय करसोगतः वेदः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसर बलाहर्तः हरीन्द्रा श्रीलालदेवी अन्नपूर्णा संस्कृत महाविद्यालय कुल्लुतः अनन्या देवांशी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वडेडा जिला उन्नातः। वयम् एतेषां प्रतिभागिनां सुमधुराणि गीतानाम् आनन्दं स्वीकुर्मः। अहं प्रागशास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्राः अस्मि। अहं श्री अरविन्द संस्कृत महाविद्यालये पठामि। अहं भवतां समक्षे एकं गीतं प्रस्तौमि। भारत माता बुध जनगीता निर्मल गंगा जलपूता शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटं चरणे हिंदु महोदधि सलिलं जगने सस्यालता तरुवसनं जय भारत जननी जय भारत जननी ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गुंफित पावन चरिता धीर वीर नृप शौर्य पालिता जय भारत जननी भारत माता बुध जननी
गीता निर्मल गंगा जल पूता मम मनसि सदा तव पद युगलम् संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम् भाव राग लय ताल मेलनम् जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम वेदः। अहं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। अहम् एकं गीतं गायामि। शूरावयं धीरावयम्। शूरावयं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां दृढमानसा दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततम् जनसेवना अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम् धनकामना धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये गतभीतयो गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला जगदीश हे जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं मनुदेहि परमात्मन् शूरावयं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां 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 नितरां। नमो नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभा वेदरस चंद्र सूरज विलोचना जगन्नाथ
सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं वदने वदने कार्यक्षेत्रे वदने वदने कार्यक्षेत्रे वात्रोलापे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरं स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा प्रियं वदामि सादरं गुरुं नमामि सादरं विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। सम्प्रति कार्यक्रमस्य अन्तिमे चरणे वयं स्मः। अहं सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः सादरं धन्यवादान् व्यवहरामि। भवन्तः गीतमाध्यमेन स्वप्रतिभां प्रदर्शितवन्तः, चलचित्राणि प्रेषितवन्तः, अतः सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः सादरं साधुवादाः वर्धापनानि च। अहम् अस्य कार्यक्रमस्य श्रोतृभ्यः दर्शकेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः अपि सादरं धन्यवादान् वित्तनोमि। भवन्तः सर्वे अपि अमुं कार्यक्रमं महता उत्साहेन दृष्टवन्तः, प्रतिभागिनां च उत्साहवर्धनं कृतवन्तः। सम्प्रति अहम् अस्य संस्कृतसप्ताहस्य प्रतिभाप्रदर्शनकार्यक्रमस्य प्रान्तसंयोजकं श्रीमन्तं हीरासिंहमहोदयम् अस्य संस्कृतसप्ताहस्य वृत्तं प्रस्तौतुं धन्यवादं ज्ञापितुं च सादरं निवेदयामि। श्रीमान् हीरासिंहमहोदयः। सर्वेभ्यः नमः। सर्वविदितम् अस्ति एव यत् श्रावणी पूर्णिमायाः दिनत्रयं पूर्वं दिनत्रयानन्तरं च संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनम् आविश्वे भवति। तथावत् सम्पूर्णे अपि भारतदेशे विविधाः कार्यक्रमाः संस्कृतसप्ताहोपलक्ष्ये ये जायमानाः सन्ति। अस्माकं हिमाचलप्रदेशे अपि तथावतेव बहवः कार्यक्रमाः जायमानाः सन्ति। अद्य संस्कृतसप्ताहस्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। अत्र अपि बहवः कार्यक्रमाः जाताः। संस्कृतभारती हिमाचलप्रदेशेन सद्यस्कमाध्यमेन बहवः कार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। तस्य नाम प्रतिभाप्रदर्शनम् इति दत्तमासीत्। प्रतिभाप्रदर्शने तत्र 4 भागाः स्थापिताः आसन्। तत्र आदौ बालप्रतिभाप्रदर्शनम् इति एकः कार्यक्रमः आसीत्। बालप्रतिभाप्रदर्शनं यत्र 5मी कक्षापर्यन्त छात्राः स्वस्य प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः। तत्र गीतानि, श्लोकोच्चारणं, स्तोत्र इत्यादिकं छात्राः उक्तवन्तः। तादृशः एकः कार्यक्रमः बालप्रतिभाप्रदर्शनमिति। द्वितीयः यः कार्यक्रमः निश्चितः आसीत्, तस्य कार्यक्रमस्य नाम श्लोकोच्चारणमिति दत्तमासीत्। श्लोकोच्चारणे अपि बहवः प्रतिभागिनः स्वस्य चलचित्राणि प्रेषितवन्तः आसन्। यः कार्यक्रमः निश्चितः आसीत् तस्य नाम स्तोत्रकथनं। तत्र बहवः स्वस्य स्तोत्रस्य चलचित्राणि प्रेषितवन्तः आसन्। चतुर्थः यः कार्यक्रमः तस्य नाम गीतगानम् इति स्थापितमासीत्। गीतगाने बहूनि संस्कृतगीतानि अस्माकं पार्श्वे आगतानि आसन्। न केवलं हिमाचलप्रदेशस्य प्रतिभागिनः अत्र स्वस्य प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः, अपि तु आभारतदेशात् अत्र चलचित्राणि आगतानि आसन्। संख्यायाः विषये यदि वयं वार्तालापं कुर्मः, संख्यादृष्ट्या यदि बालप्रतिभाप्रदर्शने तत्र 18 चलचित्राणि आगतानि आसन्,
एवमेव स्तोत्रकथने 47 स्तोत्राणि अस्माकं पार्श्वे आगतानि आसन्। श्लोकोच्चारणे 47+100 चलचित्राणि अस्माकं पार्श्वे आगतानि आसन्। तथावत् गीते 61 गीतानि अस्माकं पार्श्वे प्राप्तानि आसन्। एवमेव संख्यात्मकं विवरणम् एतस्य प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रमस्य वर्तते। अत्र संपूर्ण हिमाचल प्रदेशात्, संपूर्ण भारतदेशात् विविधेभ्यः राज्येभ्यः अत्र चलचित्राणि अस्माकं पार्श्वे आगतानि आसन्। एतादृशानां कार्यक्रमाणां केवलम् एकमेव उद्देश्यं, संस्कृतं जनभाषा भवतु, समाजे संस्कृतस्य प्रचारः अधिकः भवतु, बालाः भवन्तु वा ज्येष्ठाः भवन्तु, संस्कृतेन गीतानि, स्तोत्राणि, श्लोकाः एतेषाम् उच्चारणविषये ते जानीयुः। कथं संस्कृतेन वार्तालापः भवति, संस्कृते सर्वम् अस्ति, संस्कृते सर्वं निहितम् अस्ति, केवलं प्रयोगाय एव अस्माभिः प्रवर्तनीयम् अस्ति। प्रयोगः आवश्यकः अस्ति। जनाः जानीयुः यत् संस्कृतेनापि गीतं वयम् आनन्देन गातुं शक्नुमः, स्तोत्राणि अपि संस्कृतेन गातुं शक्नुमः। तदर्थम् एतादृशानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति। संस्कृतभारती सदा प्रयासरता अस्ति एव यत् संस्कृतं जनभाषा भवतु। तदर्थं तादृशाः कार्यक्रमाः भवन्तु। ये हि कार्यक्रमः एवं ज्ञानं भवेत् यत् संस्कृतेन वयं बहु किमपि कर्तुं शक्नुमः, संस्कृते बहु किमपि अस्ति। तदर्थमेव एतादृशानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कृतमासीत्। मम आग्रहः अस्ति यत् भवन्तः यत्र कुत्रापि सन्ति स्वस्थाने संस्कृताय कार्यं कुर्मः, संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः, प्रसारं च कुर्मः। गृहे बालान् संस्कृतं पाठयामः, स्वयं अपि संस्कृतेन वदामः, अन्यान् अपि वयं संस्कृतं वक्तुं प्रेरयामः इत्येव। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।